تم کران کیا سمٲجی زندگی امیُک اکھ واریاہ بوٚڑ پہلوٗ چھِ نِکاح عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین تم چھِ فرماوان یِتھ کٔنۍ صحیح البخاری اتھ اندر رِوایت چھِ فرمووُکھ کہِ عربن اندر ٲسۍ ژورن قٕسمن ہٕنٛدۍ نِکاح گژھان 4 قٕسم نِکاح ٲسۍ موجوٗد تتھ سماجس اندر فرمووُکھ کہِ گۄڈنیُک چھُ سُہ قٕسم یُس اِسلامن باقی تھوٚو یعنی سُہ قٕسم یُس اسہِ منٛز آز معروٗف چھُ کہِ اکھ شخص یُس چھُ أمۍ سُنٛد نِکاح چھُ سپدان اکھ خاتوٗن تٔمِس سۭتۍ تٔمِس یُس ؤلی چھُ آسان تٔمۍ سٕنٛدِ اِجازتہٕ سۭتۍ تتھ منٛز چھِ مہر آسان تتھ منٛز چھِ گواہ آسان باقٕے چیٖز یِتھ کٔنۍ اسہِ اندر معروٗف چھِ فرماوان چھِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہِ یہِ اوس اکھ قٕسم فرمووُکھ بیٛاکھ قٕسم اوس نِکاحُک تتھ ٲسۍ وَنان نِکاح الاستبداع یہِ اوس بدتریٖن صوٗرت بدکٲری ہٕنٛز سُہ اوس اَمہِ آیہِ کہِ یہِ مرد اوس وَنان پننہِ خانٛدارنہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پتہٕ اتھ تۄہرس اندر ٲس واتان یہِ اوس أمِس وَنان کہِ ژٕ گژھا فلٲنِس نِش فلٲنِس شخصس سۭتۍ کر سا ژٕ بدکٲری نفر چھِ وَنان کٔمِس یہِ خانٛدارنہِ وَنان یعنی أمِس اوس ذہنس اندر یہِ آسان کہِ فلٲنِس نفرس سۭتۍ یہِ گژھِ بدکٲری کرِ پتہٕ یُس اَسہِ اولاد آسہِ یہِ آسہِ پتہٕ یعنی بڑِ ییٚمیُک نصبُک حسبُک یا باقٕے چیٖز اَمہِ موٗجوٗب یا یُس ہُمِس نفرس اندر یِم صفات آسان تِم گژھن پتہٕ أمِس اندر ٹرانسفر یہِ ٲس بدکٲری ہٕنٛز اکھ صوٗرت اکھ یُس موٗجوٗد اوس تتھ زمانس اندر فرماوان چھِ عائشہ رضی اللہ عنہا یہِ اوس دوٚیِم صوٗرت ترٛیِم صوٗرت ٲس سۄ ٲس اَمہِ کھۄتہٕ وُلٹہٕ کہِ رحت چھِ وَنان عربی زبانہِ اندر ییٚمہِ ساتہٕ 10 کھۄتہٕ کم نفر یعنی 8 9 7 6 10 بۄن اکھ تعداد اکھ عدد سَمہِ نفرن ہٕنٛز یِم ٲسۍ یِوان یِم ٲسۍ پتہٕ بدکٲری کران کُنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ کُنہِ کٲنٛسہِ خاتوٗنہِ سۭتۍ تمہِ پتہٕ اگر پتہٕ أمِس حمل ٹھہرے یہِ خاتوٗن اوس پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس وضعے حمل اوس گژھان یہِ بچہِ اوس دِوان یہِ ٲس پتہٕ وَنان کہِ یِمن سارنٕے ناو دِتھ کہِ یہِ بچہِ چھُ فلٲنۍ سُنٛد بچہِ خاتوٗن اوس پننہِ طور پر وَنان کہِ بچہِ چھِ فلٲنۍ سُنٛد بچہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پتہٕ سُہ اوس نہٕ ہٮ۪کان اِنکار اتھ کٔرِتھ کینٛہہ یہِ ٲس یِتھۍ اکھ صوٗرت بیٛاکھ صوٗرت ٲس یتھ منٛز یِم بغایا یعنی یِم بدکار خواتیٖن وغیرہ تِم ٲسۍ پننٮ۪ن یِمن ڈیرن پٮ۪ٹھ کینٛہہ رایات کینٛہہ علامات تھاوان دروازن پٮ۪ٹھ پتہٕ ٲسۍ لوٗکھ یِوان گژھان وغیرہ بدکٲری یِمن سۭتۍ یِم کران تمہِ پتہٕ اگر پتہٕ کانٛہہ حمل یِمن ٹھہرے پتہٕ بچہِ زیہے پتہٕ اوس کافا یِوان بُلاونہٕ اکھ شخص اوس یُس اتھ منٛز اسہِ زانُن وول کہِ تٔمِس اوس سمجھ تران کہِ یُس یہِ بچہِ چھِ أمۍ سٕنٛز شبہ کٔمِس سۭتۍ چھِ تشبیٖح کٔمِس سۭتۍ چھِ گژھان پتہٕ ٲسۍ تٔمۍ سۭتۍ یہِ جوڑان یِم ٲسۍ الگ الگ صوٗرت یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا یِمن ہُنٛد یہِ ذِکر کرُن اَمِچ اہمیت کیاہ چھِ اَمِچ اہمیت چھِ انداز کٔرِو تُہۍ یہِ چھُ سُہ سماج یتھ منٛز خواتیٖنن چھِ ٹریٖٹ یِوان کرنہٕ یِتھ کٔنۍ اکھ کومڈِٹی چھِ یِتھ کٔنۍ اکھ اوبجیکٹ چھِ یِم ٲسۍ أکِس بیٚکِس مطلب فٲیدٕ تُلان تہٕ دِوان دٔرۍ یہِ اوس حالت تمہِ سماجِچ اللہ سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم یہِ بابرکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہِ ٲخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِم آے یِمن ہٕنٛز بیست گٔے یِم تمام قٕسمٕکۍ نِکاح یِم تمام قٕسمٕچ بدکٲری یِم آیہِ حرام ٹھہراونہٕ سِواے آو یُس یہِ نِکاح موٗجوٗد اکھ پٲکیٖز زندگی اگر اکھ اِنسانس بسر چھِ کرٕنۍ سُہ قٕسمُک نِکاح آو موٗجوٗد تھاونہٕ تتھٕے فرمو اللہ سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم النِکاحُ مِن سُنتی فمن رغب عن سُنتی فلیس منی یہِ چھُ سُہ نِکاح یُس سُنت چھِ اللہ سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم یِتھٕے کٔنۍ ٲسۍ باقٕے قٕسمٕکۍ نِکاح موٗجوٗد باقٕے قٕسمٕکۍ خُرافات موٗجوٗد ییٚمیُک تذکر عائشہ رضی اللہ عنہا تِم چھِنہٕ اتھ حدیث پاکس اندر کران کِہینۍ مگر باقین جاین چھِ اَسہِ مِلان یِتھ کٔنۍ نِکاح الخدن یعنی عربن اندر اوس اکھ یہِ کلچر تہٕ کینٛہن لُکن اندر کہِ تِم ٲسۍ وَنان کہِ یہِ کیٛاہ چھُپیو تہِ چھِ جٲیِز یہِ کیٛاہ پوشیٖد گوٚو ننیر گوٚو یتھ چیٖزس سُہ چھُ تیٚلہِ ناجٲیِز یعنی اگر چھُپِتھ کینٛہہ تہِ یی کرنہٕ سُہ سورُے چھُ حرام ٹھٔہرو یہِ شریعت ہدایہِ اللہ سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یہِ چھِ یِتھ کٔنۍ چھِ نِکاح سپدان نِکاح یُس چھُ اتھ منٛز کیاہ چھُ آسان اعلان یہِ چھُ علانیتن گژھان تۄہہِ وٕچھو تُہۍ کہِ یِمہٕ خُرافات چھِ آسان یِم غلط کامہِ چھِ آسان یِم چھِ کِتھ کٔنۍ گژھان سماجس اندر ژوٗرِ شریعت یُس چھِ یہِ چھِ پاک شریعت یُس یہِ کلام رۄب سُنٛد پاک کلام مُبارک کلام یِم احادیٖث رسوٗل سٕنٛز صلی اللہ علیہ وسلم پاک کلام یِم چھِ تِم چیٖز یِم اِنسان علانیتن وَنہِ علانیتن پرِ علانیتن سمجھایہِ لُکن یِتھٕے کٔنۍ اوس اکھ قٕسم تتھ اوس یِوان وننہٕ نِکاح المُتع یہِ تہِ اوس اکھ قٕسم رٲیِج عربن اندر کہِ ٹیمپرری وقتس خٲطرٕ اوس یِوان نِکاح کرنہٕ کینٛہہ محدوٗد وقتس خٲطرٕ یہِ چلیو اسلامس اندر کینٛہس ٹایمس مگر پتہٕ یہِ تہِ آو حرام کرنہٕ ییٚتٮ۪ن چھِنہٕ صحیح کینٛہہ یِتھٕے کٔنۍ اوس نِکاح البدل وٕچھِو تُہۍ بدتریٖن صوٗرت کانٛہہ نفر ونہِ ہے بیٚکِس عربن اندر دورِ جاہلیتس اندر کہِ ژٕ دِ مےٚ حق پننہِ خانٛدارنہِ پٮ۪ٹھ بہٕ دِمے ژےٚ حق پننہِ خانٛدارنہِ پٮ۪ٹھ بدل یہِ اوس اکھ قٕسم یِتھٕے کٔنۍ اوس نِکاح شِگار کانٛہہ نفر ونے کٲنٛسہِ ژٕ دِ مےٚ حق پننہِ کورِ پٮ۪ٹھ بہٕ دِمے ژےٚ حق پننِس کورِ پٮ۪ٹھ اورٕ یور تُہۍ وٕچھِو یِم تمام قٕسم یہِ چھِ أسۍ آز سمجھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وحی ہُنٛد نوٗر آو أتی گٔے سٲنۍ دِل سٲنۍ عقلہٕ مُنور پتہٕ چھِ آز لوٗکھ سمجھان یہِ اوس واریاہ غلط آز چھِ لوٗکھ سمجھان اتھ چیٖزس
कि यह ज़्यादा गलत इंसान वनित हेकान कहें यम चीज़ यम खुराफात मगर तथ ज़मानस अंदर यह नॉर्मल गो तमीज़ तेल गसान यम सात इंसान पन दिल मुनवर करान वही नूर सत तेल पे हेकान समझित गलत नत अगर चीज़ कहें नत अगर शरीयत कहें तेल कह फ़र्क तेल कह तमीज़ कहें तेल कह फ़र्क क्या इथे कन अलग अलग कस्म चीज़ मिसाल शरीयत अंदर हराम ठहरान कि इंसान कर निकाह अंदर जमा दोन बेन ना या शरीयत अंदर हराम मगर तुम अरब यह चीज़ समझान कहें बे इथे कन शरीयत अंदर हद मुकर्रर कर कि अगर इंसान वेश निकाह कर एक ज़्यादा चोरन तान इंसानस इजाजत तेल यम सात सह अदल कर यम सात तमिस अंदर सह कैपेसिटी माली तौर पर हर कुन तौर पत अदल इंसाफस हेत तेल तमिस खतर जायज़ मगर अरबन अंदर कह हद अत मज इंसान तमिस 10 खानदर बेकिस 20 बेकिस 7 बेकिस खबर क्या ज़्यादा खानदर करनस बोड़ यह एजाज समझान यम सारी चीज़ मौजूद पत आय यह पाक शरीयत यम सम तमाम यम खराबी तम तमाम इजाल गो युस ठीक सा मौजूद था यह अहम चीज़ खराबी खुराफात वगैरह तुम सारी खत्म कर यह हावान यह पन्निस पानस अंदर दलील यह पन्निस पानस अंदर दलील कि अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पज नबी तुम पज नबी यह वारिया बड़ दलील अगर इंसान सोच समझ अत समाजस अंदर बेसत गई तथ अंदर खूबी तो तथ अंदर खमी तो खुराफात मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम खमियन नबर कड़ान खुराफात नबर कड़ान यम खूबी तुम अति थवान तुम मजीद निखारान गो कह चीज पत कन कह क्राइटेरिया पत कन यम सत तमीज ग न क्या गए नत यह सोरे तुलन रफा दफा कर अत जाए यह बदल सिस्टम थान मगर ती चीज़ गो यह पन्निस पानस अंदर दलील अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पजर कि यम आखिरी नबी अल्लाह सूजमित नबी अल्लाह रसूल